batata na bamama dibundi Yesu Kristo suka mekuma kiloko la commencé kubanda suka yai beto sula kubanda kiloko la beto suka ya bubu yai lenzi na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même les moineaux trouvent un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses pieds. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Numéro 412. Sambila Nzambe na nguya Nzambe na nkembo Nzambe na boyenge bene tolingi kozongisa yo matonzi ebele tata Nzambe pona mokolo ya sika semaine ya sika osili kotalisa na biso osaleli biso ngolu ya komona semaine oyo Nzambe ezali kobanda lelo lolenge nini tokumisa te Nzambe na biso tambula matondo ke na 80 bantima ya beto na lemvo ine tumetambulo nange mpungu tulendo ke mbona masika biki afutuka nange ni kuna Nzambi ya beto ya moyo beto sila yadi senge lukutuni ya tata Nzambi nina dibundi yange mevwanda bampate no basili kosangana bisika nyoso bango bazali kolandalianga ni oyo ezala na mikili ya poto ezala na Afrika Nzambe bisika nyoso na Congo tata Nzambi tuadisa dibundi yange
biyika ngekuvua mayindu ngekuvua nyonso samuna tilukutukuni ya kupesa nkembo na masika na nge nzambi ndene yango nzambe totali soli yanga ni oye bandele kino suka ekamba mananguya ya molimo mo santo molimo na yo welo bakaba tata akonza kati na mitema nyonso ezali kolanda yo na tango oyo oni kula nzula kulomba lemvu na nge nzambi yabi tu kukutakana na ntadisi yenge muncha kulunga ikeleve ikuna na kati ya kiadi na soni betre na kulomba lemvu na nge Yesu Kristo vindista kwani batulumina beto nyonso katula kwani bikusukusu nyonso tata nzambi kutala kwani bunene masumi ya beto veme lemvu kila beto quel que soit ngeme zaba ba défaillance nkolo limbisa bampate na yo na mabe nyonso sili komona katikati na moko na biso yamba biso bobe lokola bana na yo nzambe tisala mpe bayenge kutambula na kati ya bome yenge Seigneur tout la crainte de l'Éternel katikati na libundi yenge matondo ina ngame lemfukula beto matondo ingame baka contrôle lukutukuni ai na nkumbi ya Yesu Kristo amen ndene yango balinga mikati na nkolo tango ekoki otolingi koyambana maloba na nzambe lobi ete kembo kwa nzambi munaka yengele yeyenge vava ntoto mubantu bazolakana nde na nzela maloba na nzambe oyo tolingi kopesa mbote na bampate na nzambe bisika nyonso bozali na nzela bambu ya nzambe yabezola kuzosila ngizulu ya mbote na lukutukuni yai na libundi ya tata nzambe bisika nyonso beni ikele libundi ya nzambe mbote ya beno mbote lingomba na nzambe mbote na bino mbote beno kwiza mbote nzambe sakumuna beno baina ke na Amerique na Europe na Asie na Océanie na Afrique baina ke na Congo na Pointe Noire na Dolisie na Nkai na Muyonzi na Swanke na Dongu na Epena na Makwa Owando Oyo baina nyonso ke bisika nyonso dans les coins et les recoins du Congo beno kwiza mbote nzambe sakumuna beno ngizuli ya mbote na betu baina ke lawa commission technique na munupe pasteur Pelagie Makolande to pesi bino no sombote nakintu ya beto nyonso to yakana biso ya Tanzambe akokola biso te asala biso ya koleka beto ko kuimbila kintu ati sana kukembisa nzambe ukipwaza ya lubana sikuru ikela duwa watu ya kuna kwa bitikongo mutani kemia kolele kuru wakisa mutia kana ya kipebe unakota tena meno ukipwazi bitikongo tena meno ukipebe bitikongo kanangu na kela duwa watu ya kipebe tena meno matadi na kuma bitikongo
beto zona kuwa kibuku ya ngonda yayi mama Lucy mama Nkengi ke kurapele beto ya mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na Kolosai kikapu ya tete kibuku kikapu ya tatu kibuku ya tete Kolosai kikapu ya tatu kibuku ya tete ikuma volo fuluku swaye Kristo lutomba bina biena mukayengele muvwanda nga Kristo balubakala lwa nzambi na luputu Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Tokomi kobele mapona koyoka maloba na nzambe nde tosenga ma parfaite abondela ete nzambe abongisa mitema na biso pona koyamba maloba na ye kati na kimia pe esengo nyonso beto ke kusambila jaka matondo Yesu Kristo na lemvo inangeme kupesa na beto na ntangu yayi na kubunda na samu na kuwai na kere mambu yange tata nzambi tangu mekulunga imeni inabayange Yesu Kristo mekuvanda na isi ya makulu yange na kudimba ina kele nzinga yange a travers mambu yange asuka ebubu ya Yesu sajila yange kisielo yange mekusola mfumu tuwe na kasi na yange mambu yange ya ntalu kufanyonso yele kimuntu yaji tata nzambi efungula beto pe Yesu Kristo kele bamuelo ya batima ya beto mfumu samuna kutambula ina kele mambu yange ina kele maje ya beto ya kizingu nyonso bieka mambu ya ilongo Yesu Kristo samutingemo sikele nzambi ya longo na mkumbu wange wetu kulomba mutindi na amen. Amen. nikuna bete kuyimbila tekla tukuwa mambo ya nzambi Bolubimbi di mutangu ya nkulu tani na tuna yajafuna bantu babike bamona kodela kantatwe akumandani mabote nzambi kuizange musinye zonza katikati na mameme yange tolingisa saipi koyoka amala kona ya nzambe na biso yaka moko koloba kati na bampate na yo nzela maloba na yo na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Mambo ya nzambe tkelongoka na guide biblique mepesa na beto ina mesonama na mukanda ya Deutéronome
chapitre 6, les versets 4 à 7. Deutéronome 6, 4 à 7. Dene yango, totangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Muketanga na kibibila ke na munu français courant. Ngetanga na Biblia ke na nge. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Amen. Amen. Libundi ya tata Nzambi ngudi ya Samuel mingi yake na kuzonzila les bienfaits des cellules, les bienfaits des cultes en famille. Les bienfaits des cultes en famille. Bolamu ya losambo kati na mabota. Mambu ya mbote ya kuvwanda na bilokola ya lusambulu na kati ya dikanda. Ina ni intu ya samu bete longo kalumingu ya nyonso. Mama likambo oyo toko maniola eyenga nyonso oyo. Balinga mikati na nkolo. Ezali malamu na biso. Na kati na mabota na biso ya bana Nzambe. Na kozalaka na batango ya mabondeli. Yake mbote na katikati ya beto bani ya Nzambi. Na makande ya beto kufwandaka bantango ya kaka. Na bilokola ya lusambulu yake lenkinzi. Samu na tine bantango ina. Beto ke longisa babane yoto mambo ya tata Nzambi. Kimvwama ya beto kutambula ya mambo ya Nzambi. Ya lusambulu beto ke komunike na babana. Na nzila ya ba culte en famille. Yake lenkinzi. Na kati ya inzo ya bani ya Nzambi. Ezali motuya na mabote ya bana na Nzambe kozalaka na batango mabondeli. Ndene yango na kati na maloboto tangi mokanda oya Deutéronome komami na Moïse. Ezali 5e livre ya Moïse. Na tango ya komi yango baninga mikati na nkolo à partir du chapitre 6 oyo mokanda ezali kolobela l'attachement à l'Éternel et à ses commandements. Yake ya kutalisa fusuti na kangama na tata Nzambi na misiku ya yandi. Mena mambo na vime kutanga. Witikete lati, Moïse ke na kurapele misiku na ba na Israeli butukaka na desert. Azali ko rapele mipeko na ba no babote mekati na desert. Kotalisa bango mipeko Nzambe apesaki. Yadi ke na kuzonda, voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Yani mambo na tata Nzambe pesa na beno fona kustarila na kote benike kwenda kote na bwale ina Nzambe pesa na beno. Yani na kurapele ba misiku ina. Parmi misiku nyonso ina betiketa lati à partir du verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, est le seul Seigneur, est le seul vrai Dieu. Yakina kundakisati baba ne Israël fona kusambila kaka Nzambe mosi bake bokla ya le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, le monothéisme. Bane Nzambe beto na beno quel éclat qui minu kaka na tata Nzambi. Yani kina kuzona timeni na samla Nzambe kaka be samla tinantangu ina. Oh, na bambanza ya kaka nsungula na mbanza ina. Nzambe sadla ntiru na bana Israeli. Bambanza wandi samla muntu muslim na samla banzambi tatu iya. Bavandaka na kitezo kusamla banzambi mingi andi tive. Ndene ngwaza liko te bangona koloba te. Bisika ni sumino ko kende atako na mboko na lakibilo ko kende kokota. Amukula bazali ko samela banzambe ebele me bino esengeli bo samela Nzambe kaka moko nde Nzambe na bino oya bimisu bino kuna na ngipiti oya longoli bino kati na bowumbu kaka niye mutazali Nzambe en dehors na ye Nzambe mosusu azali te. C'est le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Dibunu sikama. Siama tatamana nunga. Yaki na kulakisa ti quelque soit, même na tango betu yai. Yaki na bantu kisamla ko banzambi mingi. Yaki na bantu zo la mélange. Na tango na biso pe, ezali na bato bazo sema na banzambi ebele. Moto moko lokolo awa. Moto moko akende bisika te. Yangwana na nzela maloba na nzambe oyo. Nkolo azali ko rappeler ngana yo en tant que mwana nzambe. Il y a un seul Dieu, et le vrai Dieu, et l'unique. C'est l'Éternel des armées. Wa kote ngena kuona so banzambi ya kaka. Banzambi kuongena kusambila mwana nzambi. Nzambi kaka ni musi, ni nzambi na idikaka zuna ntoto. Nzambi ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Kaka ni yandikele nzambi. Alors si mutu mezonzila nzambi ya kaka. Ngena kusikila na kulekela kimindo asiki. Ya. Soki ba lobeli yon ba enseignant nzambe mosusu. En dehors nzambe na nguya oya keli kolona se. Ba talisho nzambe mosusu kondima nzambe wana te. En dehors nzambe na biso nzambe mosusu azali te. Otoko kotiele likia. Voilà pourquoi me bambula ba motizaba ya. Nzambe kaka mosi. Notre Dieu est le seul éternel, est le seul sauveur, est le seul Seigneur. Kulekele dia kakimino banzambe kaka ve na binzambi ve. Mingi ezali komona na ete bana nzambe bakomi kosala banzambe ya lolenge na lolenge. Nzambe alingi sangisa te. Dieu n'aime pas le syncrétisme. Ou c'est lui ou ce n'est pas lui. Ngesola nani ngekesali la. Mais si ngeme sola nzambi, l'Éternel des armées, samila kaka yandi. Et ni nzambi na ngeme zaba ni éducation ngeke pesa na babani ngena kuzonzela basi nzambi kaka mosi héritage ni ina. Bet tabula mama se abeto héritage ni wana biso to yambi na ba pomba na biso et c'est que to transmettre yango pe na bana na biso le lenge Moïse azo transmettre o bango ba dui na génération ya sika dibulu sika ma Siama tatamana nunga. Moïse que na ku transmettre yenu so mitambula na génération manuel me butuko na désert beto mpeke transmettre na babani beto diable en tête na kuzona bauti. Il y a un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Kaka ni yad ke nzambi. Banzambi kaka ikeleve. Kala ba parler na banzambi kaka yeke banzambi yakufwa. Kuleke la ba kiminu ve. Et dit kuleke na kuzonda ti, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ngefo na kuzola mfumu nzambi yange. Nantima yenge nyonso esengeli olinga nzambe na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba pe na makasi na yo mobimba zola nzambe yenge na ntima yenge nyonso na mwela yenge nyonso pe na ngolo yenge nyonso libundi etata nzambi ya zola zona zikana yenge zola nzambe mutindu ina ngela kulekela dia kimino banzambe kaka siki ya ni kuna yende na kuse présenter ya musinzamti mukele muntu ya tete. Et mukele wina me kuzanga me bitwa banzambi nyonso o bankulu na Kristo yina ngeme zo la nzambi foseni kana kupesa ntumunu yai commandement ya manima kana kukwiza ti zo la mpangi yange ina betina kuzola nzambi biso kuzola pe mpangi beto lolenge to lingi nzambe na biso lolenge nzambe azali ko senga na mwana ni Israel ete sengelo linga nzambe na yo esenga mele pe na biso na yo lelo na ko linga nzambe na motema na biso mobimba na makanisi na biso mobimba pe na bozanga na biso nyonso. Mais singa mezo la nzambi na ntima yange nyonso. Singa mezo la nzambi na ngolo yange nyonso. Singa mezo la nzambi na mwela yange nyonso. Tu ne peux plus le trahir. Ngile na trahir muntu na mezo la. Mais mutini nga mezo la tata nzambi. Ngile na kwenda samla de kwa nzambi akaka vema kuma trahison. Mutini nga mezo la nzambi na ngolo yange nyonso na mwela yange nyonso. Mais pour la nino zoko ne kota suna banda kwa nganga. Ça veut dire qu'on lingi nzambe te. Soko lingi nzambe automatiquement il ko le beto za na confiance na ye. Mais soko za na confiance na ye. Mais pour la nino zoko ne sabe suna nzambe mosusu. Ve nzambe kana kulakisa beto ti beto na kuzola yana na ntima beto nyonso. Kana ngame zola nzambe na ntima yenge nyonso yake tie na ngebe na kufa na nkadulu na peke zola kana na tata nzambe. Kana ngame zola yana na ntima yenge nyonso ngike vanda pe na vema na kusarila yana kibakala nyonso. Okozala brouette na mosala nzambe te. Brouette na mosala nzambe ni bato balingi ba pousser bango na kusala mosala nzambe.
pour la kosa asala ko aya ko diriger te ya ko yemba te ya ko sala donc isala nzambe nge brouette ba pousser que ba tindika kayo non ce que lingi nzambe ko la brouette mo sala nzambe te singi mezo la nzambe nge ba nouvelle mucho ko sala nge sala foso ya iko sambe la terre les cabo ko sala pour nzambe te on ne peut pas t'obliger bien aimé mais tu le feras parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force bato mingi leo na kati ya lingomba mwana nzambe mais pour ko sala nzambe il faut pas forcer pas bondela ye ben quelque fois spécial même mbongo puisque même bien un voyage parfois un foot fait on dehors de bas élèves qui n'a pas moyen fait mais elle qui n'a pas moyen faut dorloter puis ça qui n'a charisme en dehors de elle muncha kakele il faut kakiyani ba dorloter ba foutir bien comme le kola mo condité donc olingi nzambe te olingi nzambe oko se sacrifier pour na mosala na ye ngemezo la tata nzambi ngeki se sacrifier ça na kisalo yani parce que tu l'aimes de tout ton cœur moi na nzambe est-ce que olingi nzambe na motema na mobimba est-ce que ni éducation ngeki na kupesa na ngeki na kwa inculquer na bani yange betu na kupesa éducation yayi esengemi na biso kopesa éducation oyo na bana biso ete balinga nzambe na mitema na bango na kati na mitema na bango na makasi na bango pe na mayele na bango mobimba yalike na kutatama na bagudi na Kristo na kulonga ti. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Elle lit recommandation. Il y a que l'entoumune est à Tanzanie. Il n'y a que la cousin petit. Ba génération est que la manima. Baku la tata. Nzambi. Ba génération est que que luta. Mais quand même nous kulonga baba ni beto vena kuzaba nzambi. Ba una kuzaba nzambi. Yasiki. Yeah. Ni kuna tata na mama kwa Kristo. Fana kubaka ntangu na kuzonzila bana na tata nzambi. Fana kubaka ntangu na kulonga babana mambo ya tata nzambi konsele babana nzambi kele nani nzambi ke salaka hiki ifo babana na kasi ya inzo bazaba mesi babana mezaba nzambi ve zaba yauti yakele mpasi na kiadi mpe masumu na tandisi ya tata nzambi soki bana bayebi nzambe te yebe te zali kambo ya mawape ya pasi mezali pe masumu liboso tata nzambe na yo tata na mama oyo enseigne bana maloba na nzambe te yani tinge fona kulakisa na bana ine bene mevwanda lakisa ba mambo ya nzambe ine ngeke na kutambula lakisa ba ine ngeke na nzila yavana na nzila longa babana mambo ya nzambi kidifu babana mpe bazaba nzila ya nzambi sabu na bao mpe bakuvuka dibundu sikama siama tata mana nunga bantangu ikwange tata na mama mevana na babana sabu na kulonga ba mambo ya nzambi bantangu ikwa yo tata na mama ovani na bana pona kotia bango maloba na nzambe batango oboni tata na mama yo ovana bana pona kobondela esengeli na biso balinga mikati na kolo kati bandako kosala makasi kozwa katanga mabondeli kobondela na bana pote likambo wana ezali force mobima na kati na libote akele mambo ya mbote na kati ya makande beto na kati ba inzo ya beto zaba tu mambo kele mingi bantango kaka msutume lebakana bantango kaka msutume fatigué menzam c'est-à-dire beto na kubakaka bantango kaka même si ce n'est pas tous les jours mais au moins dans la semaine il faut planifier des moments de prière avec les enfants c'est très important ya kelenkinzi lekizingwa bani nzambi ku planifier biloko la lusambu na babana nzambi c'est-à-dire beto onge mwani nzambi na kubambuka moyo na mambo ya iti ba culte en famille ya kelenkinzi parce que à travers ces cultes nge conseiller mambo ya nzambi na babana penge ke leksape babana mutindo kulonga mambo ya nzambi etala mutindo dibundu ya ntete nina inzo yange yake kukula babantu nyoske za no kusala tata nzambi kana beno ke na kati ya mambo ya nzambi na babana na babibuti alors quelque chose ba mvite ke kuizila beno nyoske kanga na lusambulu soki bozala kati mabonde ni bino nyonso batata ba mama bana mpe ba yi mabonde ni bitumbe koko telemela bino me bino nyonso ko luka elongi ya tata nzambe boko bonde pe nzambe akoepargne bino pe akopunda bino kasa bitumba wana nzambe asunga biso ba pambola maloba na ye amen amen
Yeye kudi weti chaka yevoza mudia kimakita. Tazami ya mote mstari na yo. Yeye kudi weti chaka yevoza mudia kimakita. Tazami ya mote mstari na yo. Tazami ya mote mstari na yo. Tazami ya mote mstari na yo. Yeye mote mstari na yo. Babu beti kama tazami ya mote. Matondo bika beto sambila nzambi tacho beto kena mazulu beto zula futulanga matondo tata nzambi inagabo kwiza longa beto ona nzila mambu yange osili kote ya biso ete batango mususu nkolo tosalaka na momwa mabonde li balinga mika na katiki na bandako na biso na mapota na biso tosalaka na tango ya mabonde li entre biso na bana ekele mambu ya nkinzi tata nzambi o mfumu ya moyo lemvo kila makanda ina ngena kutala tikedika kizingwa lusambulu ikeleve. C'est un danger, Seigneur. Buna na nzile mambu yai bi kati baina kanisa la diaka yao ba vumbuka baina kana kusala yao batatamana tata nzambi na kusambila na kintwadi na kati na bainzo sawa na chiseyinu force tata nzambi nina yina vitu na kubedisila kinkite ya kadia mpemba na kasa makande beto o sungali ngomba na yonzame na biso matonde belepo na maloba na yo ezalibo moi kati na bomo na biso matonde bele tata nzambi mambu yange ina kana kusiamisa kana kusikimisa dibundi yange bantangu nyonso ndene yango na sima ya maloba na yo to liko taso bampate na yo lingomba na yo basali ko landa lianga niko bisika bazali moko na moka zali kama zali ko senge pano nzambe yo zali bobondi sina biso yo zali solution na makambo nyonso. Voilà pourquoi Éternel Dieu tout puissant to zali ko belela kolo ete yo sunga bampate na yo simbola loboko na nguya likola bala na yo nzambe ozali nzambe na kimia ozali nzambe na bolingo esika kimia ezangi na bandako kolo tia kimia mabota mingi ezangi kimia tatana mabo yoka ni ezalite bana na baboti boyoka ni ezalite nkolo kota na kati na mabota na biso tia kimia pe bolingo ya kala esili kolimwa ekomi kaka nzambe la ene telemi bana contre baboti contre bana baboti bango na bango bana bango na bango nzambi katula kitantu katula lubelo kimpala kati na babana kati na bibuti nyonso kuna monika imbi tata nzambi inekena kusala tiba inzu ya beto kulemba na bilokola lusambulu sababu na muntu kena kwayandi nganzi yo kusala tiba bantu me séparé me kana bantu kena kuzonza na ve kana bantu kena kuwisana ve ke passe na bana kuvana kisika muso kusambila me nzambi bika tiba yange kubanir ba division kubanir la haine kintwadi kuvwanda kiliva kote na biloko la lusambulu matondo luzola ngeke kala chimakande betu nyonso kuvuka ndene yangoza liko tia biso maloba na batango nyonso poite mabota na biso ebika
ndene yango natalisi na yo nzambe bo bazolela bavisa bo bazolela mikanda o nzambe akozaki dossier na préfecture akoluka azwa mikanda tata nzambe akoluka titre de séjour yo ozali nzambe okoki na nyonso babeli nzambe bo bazobela na bazopito na bandako na baklinike bisika nyonso bazali nzambe pesa guérison tobonzeli yo nzambe makambo nyonso ezali kotungisa bayo tika ete okota makambo na bango osunga bango po ete bango batatola elonga na yo. Guerre à Ukraine na Russie na maboko na nzambe toana posa ya solution toana posa ya troisième guerre mondiale te toboyi yango betike na nsato ya yauve me diabu ni ya tata nzambi na tina beto kiyenge na tina beto kizuru na Ukraine na Russie na inza ya muvimba nzambi ambezonza diabu amengekele mbala diabu ve kemona masika avutukana nge tozongisi yo matonzi ebele lolenge conseil synodal elekani malamu lolenge esili malamu nzambe totondo te mpona nini tozalaki kobondela yo mpona conseil synodal esili tozongisi yo matonzi ebele tata nzambi na nyonso mekosalama kemona masika bika avutukana nge ndene yango sunga lingomba na biso na badefi ya minene toza na yango nkolo likambo ya sesi yawe yo kosala ete nkolo lingomba abima kati na libulu oyo okotushe nzambe bana na yo oyo eleve partout po ete batelema mpona kosunga lingomba na likambo oyo sunga lingomba ya malamu na Congo sunga paroisse ya Mayangi tozali kobanda lelo travaux ya construction école ya paroisse Mayangi nzambe pambola travaux nzambe pambola paroisse ya Mayangi nzambe pambola biso nyonso kembolo biko zonge pano nzambe na kombo na Yesu Masiya tosengi bobele boye amen Amen. beto mefutula matondo na dibunda nzambi nyonso melanda culte yai tata nzambi sakuna belo bisika nyonso beno kele na beno lutsa kilumbu ya mbote wizanto Watusakumuna bunga kese tutaikiza bunga bosi wasanisi muna bizulu walikulwa tolele Yesu toda nami tolele Yesu tanidi yandito atusakumunu toya moyo ifunusi ngemfumweto yenzambeto ufweni mutambula nkembo yenzitusu yelulendo kalingeye wasemaga byosono mujangu ja luzolo lwaku byakala yebyasemwa bikalemvo ya mfume betu Yesu Kristo zola ya nzambi nitacha beto na kintwa de mpe vyelongo kuvwanda na beno nyonso na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Bonne journée à tous et à toutes. Merci.